Oh, busy ang mga katawhan. Saan naman na diha? Hello. Hello? Out. Oh, saan na kuya? Kanang update? Naraamong sinaing oh. Very cute. Yan. Oh, cute na burner ni Kuya Eddie. Oh, kumusta kuya? Ready na? Hello. Ready to fight? Alang lang. Ready to fight na ka? Nanapunti sila sa Inland Sea. Maganda ang weather. Yan. Hey! First catch! Oh, may panghihaw na kami kasi wala kami ulam. May kanin, walang ulam. Yan. Pangalawang malakapas. Second honor. Malaki. Oh, pang-ihaw. Oh, pang-ihaw. Meron na. Papas. Sabay-sabay. Sabi siguro nila dyan. Dalawa lang. Oh. Hila, hila, hila. Fish on, fish on. Ay, ano nga yan na isda? Ha? Hala, ang laki lang lang. Ano isda yun, sir? Oh, pampret. Sarap to. Yay! Kuya, anong isda yan? Parang pampret to. Masarap yan. Hala. Laki. Saglit to eh. Oh, dito lang nadali oh. Grabe talaga. Ang galing eh. Anong tawag doon? Yan. Anong tawag dyan, sir? Parang Ilang kilo? oops, 2.5. 2.5 yan ha. Oh. 2.5 kilos. Anong pangalan? Chinggaulo. Chinggaulo. Yan, kuha nilang lang. Very nice. Congrats. Ilang kilo kaya yan? Sige daw, timbangin. Zero ha. 0, 0, 0. 3.7. 3.7. Yan. Nasa mababaw lang kuya? Meron pa yan. Ay, kuwan! Ang galing na isda! Really? Talakito! Yay! Yun lang, pantanggal natin. Flyer. Kung mahawakan yan, madaling kamay mo dyan sa ano. Ala, kalaki! 1.4. Ay, video. 1.4 kilos talakito. Yan. Hilaw for today. Parang sili yan.